Nahinay lang. Ano koy? Abante, abante. Sakaon kayo. Di makaya. Ako ano man din niyo, paubos na pud. Gi, bante. 2 minutes pa. Sakay na, sakay. Nay lang. Oh, wala na kapoy kay pa. Paubos naman. Problema ni ang pag-video. Okay. Isod gyud video guys kay bisan matumba ta kailangan gig 2 hands. Karon 1 hand na ni kay patag naman wala na may bato. Di ba Peter? Yeah man. What is the good business of this year? Mind your own business. Yeah, mind your own business. Oh. This is what we call trail. Hapit ko maumod guys. Pero kaya kayo. Natay ka uban Spider-Man. Op. Opya. Padong ni Cebu guys. Bohol to Cebu ni guys. Shortcut. Wala ko natarong video ganiya guys kay nag 2 hands ko. Kay di ko mag 2 hands. Tumba. Waste na ko, waste na. Kiraan sa man, musta man ang trail. What's good? It was good, yeah. That's good, man. Yeah. My diagram is very It's very kautoton. counting. I thought you're kautoton. Yes, man. It's very hard to be at trail Yeah. bike. Gi. Kanan man ang mga manok. Oh. Una mo.
Daghan kay manok guys. Lami surulon. Kaon gag surol. Classmate. Surol. Allah. Allah. Grabe nga trail guys. Ulo no. Mailan ra ni mapaong ning video ha guys. Kung matumba ko mapaong ni. Grabe, grabe. Ulo. Kiyo. Ato sa ipagnon guys, tanong sa part 2 guys.